ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва духтаракое ки мехоҳед дар фабелик худтонро санҷен, духтаракое ки ягон бор кора сар кардани мира партофтем, беҳтарин возможност барои шумо ҳамроҳи Фотимабону кор кардам. рақамҳои Фотима дар рӯи экран ай дӯстони азиз. ҳоҷ ма камтарак дар бораи кор ва фаъолият дар фабелик шумода маълумот метиҳем. дар фаберлик кор осон аст. дар хона шишта маошҳои калон-калона мегиред, аз ҷумла миллион рублеҳо. духтаракои азиз, фаберлик ҳозир камакак корша осон кардагия. мисол ира наставницаҳо медонанд, шумо ва ё кате агар гап занед мефаҳмонанд, мисли пештара қин нестай, осон шудагия кор ва ё ҳам фаҳмиданд ки камтар мушкил шуд, шумо да осонтар кардагиян. уже методои навқати Фотима шумо да нишон метиҳа. ана ойликоша чӣ хеле ки гуфтум миллион ай даромади хуб дора, ай хона набаромада. мисол ҳам покупка мекуне барои хонатон, ҳам пул кор мекуне, ҳам розыгришода иштирок мекуне. ана дар бораи розыгришҳо камтарак маълумот метиҳем. рақамҳои дар болои экран буда. ай Фотимабону ҳатман оиди кор дар фаберлик бинависешон. дӯстони азиз, касе ки қатъи Фотимахон ҳамкорӣ мекунад, соҳиби ана михайли туфо меша. розыгриш мондагия 50 балда мана михайли декча сковородка, ана михайли духиҳо. не ки ногуфтан намона ки Фотимахон дар кор кардан, дар одам ёфтан ҳатман шуморо ёрдам мекунад. то 1-2-3 бора ёрдамтон мекунад ки кортон пеш равад. бо ғайр аз ин мана михайли призое ки дар рӯи экран мебинед барои бало шумо да ҳамчун туҳфа дода мешавад. подписчико, салата бинед дар холодильник чӣ хеле шуда мороз. санг шуда монда. ошо бинои на дина тухмак заказ накарда будем барои чӣ? барои исфандиёр, барои ки хурдем омадем. ирӯз ма хадам ина ош кардам. ами ялали кадаги моли ами ялали боз ё чӣ мекуна? ҳамира бо ма даст сковородка кадаги мина. меган даст сковородка ош намеша, як нозанин меша. савзи кам буда хай мешава. ина беда ош кадагиён барои исфандиёр. тамошобино ина энимиқа ош монд. як пиёла бо 1/2 пиёла бринҷ буд. як тавақ шид бо инамиқа зиёд кадагиён. бовар мекунед? хонаи мо даханес 1 кило ош кунед, 2 кило ош кунед. барои ки ошхӯр камай. подписчико свет мурд. соат чанд дадим? яъни бесем. майли утсу 5 равшу свет мурд. ник печка дало. ай хеле бозӣ дорам, монстр бозӣ дорам. алло ҳаст, хайр эксперт нест. яха бинед раҳои мо. яхай мо ба зур рафтем омадем, ҳолиам свет нест. мо ба сари фонарик рафтем, свет нест. это что-то. тамошобино ай печкара бинои фаромош чӣ хеле тапид када. и бочка насӯза майли. свет ҳоз нест. и хой тапидш мекунаи чӣ хеле бияла парашама чӣ сахе. распаковка чия гуфти равшан? гуфте распаковка, ина распаковка лейс. одамо мурдан ахир. носочки вторая партия озбе равшу. ина ҳам ба одамои калон, ба Дилафрузхон, ба Шараф, ба ош орда будем. Как всегда ёда о. К чаю. Скоро машареза кумон.
завтрак. Ага, наистина лице хонайму. Эклер. Вообще-то Рамонали торт мехарам гуфт. Дига гуфт намерам сёма челесто он як катта бера. Байна хеле домашний кексики. И як сому бистрам, и як ним сому. наоборот, Ага. Ба конфеты духтара одамой ки меган ки худо чума намепази беҳнар даста ҳома беҳнарам. Ма времям деньги ай. Барои ми вақт мама раз худ наметунам ма тайёра. Ҳамун вақте да ки ма амёра мепазам, ҳамун вақта ма пул кор мекунам, мерам двойной мехарам. Так что время деньги. Тамошобинои на як шоми зимистони бебарқӣ дар биҳишти рӯи дунё душанбе свет нест. Мешава кам кам ҳама ҷода проблемаҳо. Не ки именно дамо да зимистон свет нест. Исфанҷо русу. Анамо печкара гарм када ози чой мехӯрем. Ана шумо дар Москва кайф када, дар Европа кайф када, дар диванои мулоим, пулто дар дасту тамошо кунем видеои моро. Ай тоҷикистони зимистони. Я 8 кас иса гузашта ҳам видео кунимада. Рулетики. Ҳаррӯз вай рӯшанӣ даведе ирӯз торики да соат я ҳафта нагу ки дар онҷо кашош мекунам вале. ҳамта соз займон чӣ када дар кони се рӯшанӣ ами да ҳамона меовем. ягон пиёла мада пиёла да брезечо. Пиёла газира. Пиёла рӯғанӣ набошам аша. Ҳанош чи дура. ҳо и пиёла рӯғанӣ ай ки хати ман имрӯз ош кардагем. И пиёларо бигирам мешавад. Эклер. Чӣ ҷуна мегирада ҳамин. Вай не хеле кексико. Иш яшкина иш магазини мода короче домашний. Бигирем хичи. Айва чая бакалом битен. Кор бош ба вақт мекунем. ҳо гуфтем ки ам чой тайёр кунем онен. Тамошобино Рамонали ама омад, Рамонали омад дивон пивон ҳама чӣ аҷаб ровардакда. Ами якним моҳе ки набуд я мода бояд меомад и дафтер кард. Мо худмон на комфортни хона када будем да. И хеле фикр накардем ки ки меояд. Рамонали ам хеле фикрош да. Ягон кас меояд ҷои хона меовад. Ман гуфтам дар зиндагӣ бояд одам худша фикр кунад. Худам да удобно боша шуд. Дар ҷа диван ҳам кровать буд. Мега ҳам дивана дроварде ҳам кровать. Гуфтам зато да гармӣ ваймон да пешмон компютермон ҳама чӣ да пешмон тамошо карда удобна. ҳозир мега ки ман гуфтам ина диванора броварде да хинаки одамо да куҷо хо мераванд. Мега ки мо сандалӣ мекунем да ина миҷаро пага шкоф мекунем. Барои ки ин хеле узбеко мекардем. Ман мегум гай мо тоҷике мо дар кор месозем сандалӣ хонамона шкоф кунем барои ярӯза свет набудан. Дар мегирем мерем кош мо ҳам одамои осторожни бошем ки сандалиро нигоҳ кунем фаҳмем. Фақат соат чанд ния дорӣ як ҷа шкоф кунем. ҳоз то сари раҳа рафтам да ях кадан авё да вихни ки сандалӣ мекарда бошанд ма шабовар дорӣ. Кайфияти сандалӣ намедонӣ. Баъд чико бинависе кайфияти сандалӣ ки медона кайфияти сандалиро бинависе. Кайфияти сандалӣ дар чист? خیلی نقشه دوستانی عزیز بینو آوی خونه کرالشا برف باز میکنه آوی جوش ماشا پس داشته برفی уже جوش شدگی آخی نه برفم آوی گرم دوزیم آو میشه پس داشت جوشتا میشه دوستانی عزیز کسانی که با فکرم نه التماس و کسانی که نو کانالی ما اومدگن характери мара намедон майкиҷо подписчикои нав дар канали ма омадестиян ягон поделиться ягон сообщество омадиам обычно подписчикои худам медонам як кас нависа ки шумо фақат ролтон мехарем ролтона мо тамошобино асосан барои чӣ мехарем дилафрӯза мо интервюро дурустисам барои чӣ мо сагомонда ролтон метиҳем
برو بخرم. انا دوستان عزیز ما رولتون 10 تا هر رفتگی ما قریب میخریم. یگان روز پول کم باشه 4 تا 5 تا میخریم. انا رولتون ما برای برسیکو میخریم که برسیکو که چی میخرم پیش ما کورم میدادیم. یک 3-4 ماه آخر در رسک کورم قیمت شده ده. اگر نه چند سم بود کیلوش میشه امی اشان میخردیم ما 15-17 سم. بعد رسک روایت قیمت شد. دستافکش چی شید پرابلمای شید که بعد بهت قیمتی بعد توزی لیمچگیش مونده گه لیمچش چند سم بود؟ کورما 750 سم لیمچشه. بعد دیگه گفتم ابی رولتون تیمشم داخلی کی می چینم دارم می دکچه ده ما تیار میکنیم رولتونم داینی می دکچه با نگه که دایی دکچه تیار میکنه دا پیش چیفال بو میبره دستاگو با میورید نه ما دایی دکچه تیار میکنیم میمونیم رولتون میشوه نوازی رامونالی کدیسته انا بعد ایرا ما میبریم کسوی ویو را میبریم در کسوی ویو بعد میرزیم تموم خوزی اینای چند تا رولتون میکنن شون 3 تا رولتون 3 تا میکنه یک الان نون امی اگر که نون یکم وقت کم باشه 4 تا رولتون میکنیم شون نه که رولتون ما پستایانی میکنیم فرامرز 160 سم کیوی چیمچی روبله از 79 13 ما کار دارم ایسا 79 13 اومد کد انا دوستان عزیز رولتونم رامونالی ما را جنگ میکنم اگه زمستانه اوقات جوشتی سکودا یا با رولتون شون میتیم بگه عبیزتی نه اوقات شون میتیم دیتن کو نه که سحری نمیوجه سحر ساعتو دی ده همه خیلی نون میتیم شونم نون رولتون برای همه ما عبیزتی نه هر پاکوب کمونده رولتون هسته اگه یه نیسته که ما 4 تا 8 تا رولتون نمیخریم نه میخریم رولتون در خونه ما فرامرز رولتون نغز میبینم با قوقوقا کودکای مایده انا اگر خود ما یکم وقت رولتون فورا رولتونای دیگه خیلی میخرم خیلی در ریوه ینکو بیگ بانگ. ها نه خیلی نه که اینه خیلی رولتون را فرامرز فرق نداره چلو بای خیلی رولتون نغز میبینم این اینی گفتنی پروسس اوقاتی برسیکو تیار شدن هم خیلی روغن نداری؟ نه روغن ندارم اون یا پیاده دارم مخزن زیادی انا روغن و عدل نه روغنایی که از کارود که زیادی میکنم کو یگان تخم بیریون یگان چی انا مو روغنا را با عدل نه رامونالی میگم نه پرتوی اینا ها بریزه میگه در اوقاتی برسیک این روغنی کدام کاکلت دینا پختیم کو انا مو گای این کارو رامونالی انتره نمیخوای اوقاتی برسیک تیار میشود دو کاسه آزو میبیاید شلپ ای کاسه ها داود چپا میکنن دو تا برسیکه که یاد نیسته انا بعد تمام دیم پارتی برف اومد کپ میگی بر دستم چست کورای روی میلیون رفته است короче я подписчики من نوشته که نمی قنده ای کورمی پیشک نیسته ماشه میگه که نه و چه ای کورمی پیشکه کندی مندی نوشتگی نیست میگه پدوشیچکی موهیگی ای میگه چه فهم که اکسال زفتی برای این میشه так что ж муч миге подписчику может номуш кандай айра хайронему ой марамнал масала о хал дорама